Beautification. Tutorial. Pwede mo lagi itong katon mo, di ba? Why y'all look like rats? What are we? Hindi ka makita. Join game. Puta may invite pwede ka-join. Hell yeah. Oh, galag ba? Hell yeah, nigga. Hell yeah. Wish Holy shit, guys. Guys. Tama. Mute ka na. Tapos i-change sa audio settings. So guys, escape ka mo. Tapos audio. Activation mode, push to talk niya. Mute ka ang voice. Na push to talk. So mag-pick up kay E. Tapos inventory is full. Then i-drop ang item queue. Okay. You bro. Chiba. Tapos mano talaga? Ano naman? Ang tsura, okay? Nilaga ang mata. Wala ba ko malaro tabo? Ano si Necho? Ganda Net. Chile ka na. Tulokon mo? Hey bro. Yeah, bro. Andito kami. Dystopia, sa Warhammer 40k, bro. Hindi, way po pa-play. Kaya gano'n ang QR code, bro, ga. Tapos kita naman na. Hey, wag si Nech. Ha? Ano si Nicho? Diba? Kita niyo si Nech, diba? This is my pet. My pet, guys. Pero link ko doon. What are we doing? Nga, nalag ka Nech? Hindi, ito click po play. Pero Can for the Wi-Fi. Wait, yun. Try be- Ako sa public, ga. Tapos, hindi ko ba Try Disconnect. Paano equip? Equip. Ay, wala din drawing. Tayo ka mo. What are you doing, man? Don't you understand my spatial awareness? I-kick ka ka. My blackboard. Oh! Kicked. Grabe, racist ba? Y'all get the fuck away from my blackboard, you dickhead. Hey. Ano ka naman? Na, join. Sa wala, kung di kagin, nagatandog sa blackboard. Wala, makapagtandog sa blackboard. Ano nga, kung gagamit maka mo. Kigakig ba? Sharing is caring, bro. Shield breaker. Paano niya mag-guba gamit? What the fuck? Can you please all just stop touching my shit? Si Nicho na. Paano niya What? Ano? Don't touch my blackboard. Nagkikigiyo na si Nicho? Okay na? Tapos sa todo. Okay. Paano niya? Ano? There's so many. Nadugay, ikaw gyapon ako. Gusto riya ka mo sa game? Change What is happening? Ara na, push to talk lang kuya. Life, Wala ka pa push na top part. life is happening. RC ko nagturo si Jelson, I think, ka speaker. Naka-push to talk lang ko, naka-escape na ako. Paano niya? Escape audio na ako. In-mute kong player voice sa in-game. Patsan nyo nanay para hindi mag-echo. In-push na talk ako. Oh shit, I did something. Hindi mo garo. Start ano to? Paano ni Gabit magaling? What the? Ito pinagaling. What are we doing? What's happening, guys? What the fuck? Ano ni? We're vibing. Go Jazz. Whoa. Let's go. Ano, lupad na ta. Lag ba? Ana, let's go.
Shoot the shield off. Take the shield breaker, bro. What is this? Interact the shield. Interact the shield. What a lag. What a lag. Lag ka mo? Doon hindi mo lag. Okay, go ka host mo. Sa shit, kita po ka puro ulo. Dito lang nakita ko. Patsa nyo, anib lang audio. Sino nang ga... Echo na. Patsa nyo ng echo. Tanan audio. Tanan audio Gag, tapos. may TV ta da. Gago. Ilang po Yes, sa audio, guys. Si Jay. Naka-speaker ka, Jay. Until police arrives. Lugay ko. Police! Ano na yung napatay ako? Hindi ko pati may echo. Panakit. May manok naman. Na lang. Paano mag-vacuum? Okay. Panakit ang manok. Sabi ka pamatay yung kutsilyo na sa... May kutsilyo na sa gatods! Ano ka mo sa manok? Ano ka mo? What is that knife, bro? Ay, ara na. Na-equip ko na gago. Sino Guys, I'm mamatay? dead. Ako! Oh shit, I'm dead. What the fuck? Ano yung monta nila yun? Unlock mo sa manok? Ayun, man. Ano ba yung manok? Dito na ibot ang mga nakwata. I-vacuum, i-vacuum. Paano yung Di vacuum? ba? Ah, shit, I do. Bakit Gago. tawag ka? I-vacuum, Tawag yun. i-right click. Paano yung vacuum mo? Right click. Ay, need mo sang do, ano na, ang do sa Sino napatay niyo? Sino napatay niyo? Napatay niyo? Sino napatay niyo? Tanto ko bilog. Cause of death, chicken. chicken. Kung napatay mo, hindi ka niyo. Para. Kung patay mo Mag-episode. ko. Oh, fuck. Oh, Patay mo ko. Yo, are we dying in mass? last one standing. Last man standing. Patsa niyo yung voice niyo. Get killed by the chicken. Clutch. Clutch. Tsura yun. I-drop na yun. Press E. Press E. Sa item. Ganyan talaga ang buhay. Yan, kagaod, maway. Patay yung audio kayo. Press E bro, press E. Sa item. Mga item din, press E. Press E bro. Patsa niyo yung audio niyo. Lick my ass and press E. Ipit ka na, ipit ka. Cause of death, chicken. Press E. Inventory is Right click, be. Hold right click. Let's keep. Ano sabi siya yung nagdigwa? What the hell? Restart. Restart. I think we need a new tool. Tabi, doon na lang, Mitch. Tabi, doon, Mitch. Katay mo lang. Katay mo lang. Why napatay sa manok? Bro, we all fucking died. What the fuck, man? Well, shit. Well, Lain ba? Ginimo. Ginanto taging clone lang ta? Where are we rats? Oh shit, Holy what's happening? shit, I cannot see. Wala yun. We're in jail, Retry. bruh. Pwede ta ka rat dance, It rat hurts dance. to be poor. Mundo na siya, ano? Rat dance. Paano mag-rat dance ako? Last season na ako. I-shout tong host ha? Rich, get cut. Tape pa to sa Ako ma-invite sa inyo. Ako may mo guys. I think hina internet ni Jezzel, bro. Internet. Oh, search.
Yeah, bro. Friends only na pa na. Wait, so ano na eh? Hindi na sila magpagwa sa atin? Also, Zik, galanta ka sa stream ko, Zik, ha? Oo. Galanta sa stream ko. Background. Hello? Ako may invite niya, ako may invite niya. You good, bro? You good? Again na. Yo, Ben offline sa Steam.